na kay Papa. Yan! Tumutunog, baby. Oh. Open the gifts. Mabasag yan, Kirby. Lalo yan ni Lolo Boy. Humingi kayo kay Lolo Boy. Kasi galing yan kay Lolo Boy. Humingi kayo doon kay Lolo Boy. Pang baby man yan. Ayan, oh, tingnan nyo, oh. Lolo Boy. Oh. Pati sulat kay Lolo Boy. Kay Papa, sulat. Oo. Wow. Ay, sorry. Dali ta, padara na sa sponsor. Dali na, dali. Kay Javi ko na. Wow. Thank you, Mana. Manay, paglaong ini o May document. document. May May documentation. Gusto. Tama yun. Pang gym. Mama, Jumpstart. let's go. Mama Joy, baka box na naman. Bago mag- Ano? Kim yun. 7 days to lose weight. Ah, kay Tita Jean yan. Mama ni o-oven yan. Mama ni o-oven yan. Change your body in 7 days. Box pa lang. Akala ko ito na yun. Yan mo ng tatlo, ha? At umingi kayo kay Lolo Boy niyan. Jump start. Manay, pauna ko. Manay, pauna ko tapos na sinda ka. Ay, sinda. Regalo ni Papa sa ibit. Sinda mo ganyan.